burglars, it's unusual. You know the name of the council? I don't know, some country club type. Bem-vindo ao Atmódio Brasil. E hoje nós vamos desmistificar teorias da conspiração que mais tarde acabaram sendo bem mais do que apenas teorias. The Public Health Service had started a massive screening to find people who had syphilis and an even more massive roundup to try to get them in. Caso Irã-Contras. For the past 3 months, I've been silent on the revelations about Iran. And you must have been thinking, well, why doesn't he tell us what's happening? Why doesn't he just speak to us as he has in the past when we've faced troubles or tragedies? Others of you, I guess, were thinking, what's he doing hiding out in the White House? Quem diria que vender armas discretamente para o Irã, que na época estava sob embargo, acabaria prejudicando o governo do presidente Ronald Reagan, considerado por muitos o escândalo político mais explosivo e caótico dos anos 80. O caso Irã-Contras foi um desastre de imagem tão grande para o governo dos Estados Unidos que Reagan precisou assumir total responsabilidade ao vivo na televisão em 1987. E não apenas uma, mas 2 vezes. I paid a price for my silence in terms of your trust and confidence. But I've had to wait, as you have, for the complete story. That's why I appointed Ambassador David Abshire as my special counselor to help get out the thousands of documents to the various investigations. And I appointed a special review board. Embora 2 investigações diferentes tenham isentado Reagan do envolvimento direto, várias outras figuras foram denunciadas, como o tenente-coronel Oliver North. Parte do envolvimento dele foi revelado pelo jornalista John Mattis, que levou a história ao senador de Massachusetts e futuro candidato democrata à presidência, John Kerry. What began as a strategic opening to Iran deteriorated in its implementation into trading arms for hostages. This runs counter to my own beliefs, to administration policy, and to the original strategy we had in mind. There are reasons why it happened, but no excuses. PG&E, Chromo 6 e Erin Brockovich. Hi. Hi. Donna Jensen? Yes? I'm Erin Brockovich with Masri & Vidito. Oh! You're a lawyer? Hell no. I hate lawyers. I just work for them. Várias histórias na nossa lista de hoje foram adaptadas para o cinema depois de ganharem destaque. Mas a história inacreditável da determinada assistente jurídica Erin Brockovich só explodiu depois que virou tema do filme de Steven Soderbergh, estrelado por Julia Roberts, que ainda levou o Oscar. I don't mean to be a pain in PG&E's backside, especially after all they've done for Hinckley, but I look around here and I think if they want this place, they're going to have to pay for it. So you didn't put the house up for sale. They just came to you and wanted to buy it. Oh, yeah. Oh, I don't want to move. Uproot the kids? Para quem não sabe, Erin era uma mãe solteira, desempregada, que depois de conseguir um emprego num escritório de advocacia, descobriu uma conspiração envolvendo uma onda de doenças misteriosas em Hinckley, na Califórnia. Investigando o caso, ela revelou que a Pacific Gas and Electric Company era a responsável, tudo por causa da contaminação da água potável com cromo hexavalente. E o pior, a empresa conseguiu esconder isso por anos. A Erin mandou bem demais. Would it be important to you if I told you that when I worked at the Hinckley plant, I destroyed documents? Maybe. What did you say your name was? Charles Embry. Charles. Erin. Nice to meet you. A verdade sobre o tabaco. What are those boxes? I'm going to the store. You need anything? What do you need at the store? Soy sauce. Right now? That's my stuff from the office. Well, why did you take your stuff from the office? I didn't want to leave it there. I don't understand. I got fired this morning. Eu nem precisaria dizer, mas vale o lembrete. Fumar faz muito mal à saúde. E o melhor mesmo é nunca começar. Mas se dependesse dos chefões da indústria do tabaco e os seus lobistas, ninguém nunca saberia disso. I'm a producer with 60 Minutes. Yeah. 60 Minutes, the television show? Yes. He doesn't want to talk to you. How does he know he doesn't want to talk to me? He doesn't know what I'm calling him about.
He doesn't care to know. O filme O Informante, dirigido por Michael Mann em 1999, mostra a luta do ex-executivo Jeffrey Wigand, que, segundo a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, sabia listar todos os fatos comprometedores da indústria. Mas Wigand não foi o primeiro a falar publicamente. Antes dele, teve o Deep Cough, ou tosse profunda, codinome de um ex-funcionário da R.J. Reynolds, que acusou a indústria do tabaco de esconder que a nicotina causa dependência. We worked together for what was it? 3 years. Now, the work we did here is confidential, not for public scrutiny, any more than our one's family matters. You're threatening my family now, too? Now, don't be paranoid, Jeff. About the direction of research here, we may have had our differences of opinion. Research? You declare as a badge of honor you don't even know what makes water boil. Caso Dreyfus. He was utterly patriotic. He was absorbed with the idea of being an officer and an officer as a man of honor. He was a dedicated military man. He saw himself first as a Frenchman and only secondarily as a Jew. Às vezes, puxar um fiozinho solto pode acabar desmanchando tudo. Um bom exemplo é o famoso caso Dreyfus, em que o capitão Alfred Dreyfus, o oficial de artilharia francês de 35 anos, foi injustamente condenado por traição, acusado de vender segredos militares para a Alemanha. That a spy should be found, that a spy should be arrested, is already a sensational piece of news. That this spy should be Jewish, a Jewish captain in the Holy of Holies, the General Staff, is even hotter news. O escândalo se arrastou por mais de uma década, de 1894 a 1906. Em 1896, surgiram provas que poderiam ter inocentado Dreyfus, mas o exército escondeu tudo. Foi só depois que o escritor francês Émile Zola publicou a carta aberta J'accuse ao presidente Félix Faure que a opinião pública começou a pressionar de verdade. Dreyfus, vítima de um julgamento político marcado pelo antissemitismo, acabou sendo reintegrado ao exército e promovido a tenente-coronel. The Dreyfus affair at its best means standing up against oppression, standing up against the wrong, being willing to risk for what is right. And for those people who did it and wound up freeing Dreyfus, it was a great thing. And for most people, it was the greatest thing they ever did in their lives. O incidente no Golfo de Tonkin. And we took the view when that occurred that that might have been the action of trigger-happy local commanders and did not represent a governmental policy on the part of North Vietnam. And so we tended to disregard that attack. Esse é um daqueles episódios que o governo dos Estados Unidos provavelmente gostaria que todo mundo esquecesse. A autenticidade do caso e a tentativa de encobrir tudo já foi questionada em 1964. Basicamente, 2 confrontos marítimos entre forças dos Estados Unidos e do Vietnã do Norte, em agosto daquele ano, acabaram levando a uma escalada enorme na Guerra do Vietnã. Well, as I recall it, he had me and a number of the committee down at the White House and told him about this terribly unprovoked attack. We were very peaceably going about our business and all without provocation. They attacked us, sent out these gunboats, and surrounded us and shelled. And they even had a little shell. O problema é que o segundo confronto nunca aconteceu e, com base em informações erradas, os Estados Unidos se envolveram ainda mais no conflito. Em 2005, o historiador Robert J. Hanlock, da NSA, revelou uma conclusão bombástica. A agência teria manipulado provas de propósito para justificar o envio de tropas americanas ao Vietnã do Norte. It was about as close to a declaration of war as one could get. That started us down the long road of Vietnam. Os documentos secretos do Pentágono. I just had an odd conversation with Bob McNamara, and I think the Times may have a big story tomorrow. Damn it. You know, he wouldn't give me any details, but Bob said it was quite detrimental to him. Se ainda não ficou claro, a Guerra do Vietnã foi um dos períodos mais bagunçados e constrangedores da história dos Estados Unidos. Mas o fato é que o público e até membros do Congresso não tinham ideia do quanto o governo americano estava mentindo. Nothing else of interest in the world? Yes, sir. Very significant. This goddamn New York Times expose of the most highly classified documents of the war. You mean that was leaked out of the Pentagon? The whole study that was done for McNamara, this is a devastating security breach.
Antes mesmo do escândalo de Watergate, que a gente já vai chegar lá, o analista militar Daniel Ellsberg denunciou tudo. Ele vazou para o The New York Times os papéis do Pentágono, documentos que detalhavam minuciosamente o envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã. A bomba foi tão grande que Ellsberg chegou a ser acusado de roubo e conspiração, mas ele acabou sendo absolvido. Are these part of the pages of the McNamara study? Where did you get these? Somebody left them on my desk. On your desk? I didn't. It was a woman. What? A woman? We got over 100 pages of the McNamara study here. A hippie woman. She had one of those. Hey, Debbie, give me a back dick here. But it's one of those skirts. He's that he's looks like out. they're, He's went swirling and colored. Somewhere. I don't. Probably between 5'4" and 5'6". These are the real thing. Oh, she's. We are back in the ballgame. COINTELPRO. Any black leader with charisma was a target of the government's COINTELPRO program. And that's stated in their own objectives of the program. Who are you? You don't know? Don't tell me Negro, that's nothing. What were you before the white man named you a Negro? And where were you? Essa série de operações ilegais realizadas pelo FBI tinha como objetivo desestabilizar organizações e indivíduos considerados ameaças à segurança dos Estados Unidos. Os alvos do COINTELPRO incluíam protestantes contra a Guerra do Vietnã, o Partido Comunista Americano e até Martin Luther King Jr. We can step back from it and say, regardless of their success, whether they were the ones who pulled the trigger, this gives us an idea of what their intent was, what they were willing to do, what their political viewpoint was, and what ends, and what unconstitutional and violent ends they were willing to adopt and use. A COINTELPRO, que oficialmente ocorreu de 1956 a 1971, usava táticas sujas e totalmente clandestinas contra suas vítimas, como documentos falsificados e vigilância ilegal. O programa ultra-secreto foi descoberto em 1971 pela Comissão de Cidadãos para investigar o FBI, o que levou à sua dissolução quase imediata. No entanto, evidências indicam que o FBI continuou a usar muitas das táticas ilícitas daquela época. To kill the brother because he had began to take meaningful steps towards gaining the freedom for his people. He was taking steps to internationalize the black man's struggle and to take it to the United Nations, to take it diplomatically to the other countries around the world. O estudo de Tuskegee. Did they tell you you had syphilis? Nothing like that. Do that, draw my blood. We'll see you next time. That's it. O estudo da sífilis de Tuskegee é um dos capítulos mais horríveis, não apenas da história dos Estados Unidos, mas da história humana como um todo. O experimento começou em 1932 e foi conduzido pelo Serviço de Saúde Pública e pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Realizado em parceria com a Universidade Tuskegee, que é historicamente negra, o estudo tinha o objetivo de observar os efeitos da sífilis não tratada. We have no compunction about sending our youth away to war when it's in the national interest. And in terms of syphilis, was the leading cause of infant maternal mortality, leading single cause of admission to mental hospitals, and many other things. So it was in the national interest to get the information so that you could provide the greatest protection for the entire community, black and white. O Serviço de Saúde Pública não informou os 600 participantes sobre os seus diagnósticos e os tratou com métodos arriscados e prejudiciais. O experimento, que deveria durar 6 meses, só foi cancelado 4 décadas depois, quando vazamentos jornalísticos revelaram o que estava acontecendo. I have now strong feelings that more should have been done and that perhaps we should have had an American Nuremberg trial of the conduct of the Tuskegee experiment. MK Ultra. I was given a glass of Kool-Aid, and so were the other children. This Kool-Aid was spiked with LSD. It was horrible. Se você acha que o FBI fez coisas questionáveis no século XX, então você precisa conhecer a CIA. O objetivo do MK Ultra, nome dado para manter o programa em segredo, era criar novos métodos de tortura usando poderosas drogas psicoativas para enfraquecer a resistência de prisioneiros. It was the most secret program ever
conducted by the CIA in the United States. Patients at psychiatric hospitals, prisoners in federal institutions, and even people in the public were given drugs without their awareness or consent and experimented upon. Considerado uma violação clara dos direitos humanos, os registros do MKUltra foram destruídos após o escândalo de Watergate. A gente ainda chega lá. No entanto, alguns documentos foram recuperados e em 1975 o Comitê Church revelou a existência do programa após uma reportagem do The New York Times de 1974. The CIA knew that it was breaking, every moral, ethical, and legal law in the books to do these experiments. They all were behind it. They all knew what they were doing, but they weren't doing it out of care or love. They were doing it out of military and political reasons. Antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. O escândalo Watergate. White House. Howard Hunt, please. Mr. Hunt isn't here just now. He might be in Mr. Colson's office. I'll connect you. Thank you. Viu? Eu falei que ele ia chegar. Afinal, como a gente poderia não incluir talvez o maior escândalo político da história dos Estados Unidos e do mundo que levou à mais recente renúncia de um presidente americano? Did you know Howard Hunt? Didn't he work in the office? I knew Howard. Right. He's a nice person. He's secretive. He's secretive, but a decent man. Do you have any idea what he did? Well, the White House said he was doing some investigative work. What do you say? Embora você já deva conhecer os detalhes principais dessa história, vamos passar rapidamente por ela. Uma tentativa fracassada de invasão na sede do Comitê Nacional Democrata em junho de 1972 revelou uma grande operação de espionagem, diretamente ligada à campanha de reeleição do presidente Richard Nixon. O escândalo poderia ter passado despercebido se não fosse o trabalho crucial dos jornalistas Carl Bernstein e Bob Woodward, cujas reportagens no Washington Post levaram à renúncia do presidente. The indictments that came down from the grand jury today stop with the 5 burglars, Hunt and Liddy. Carl, we have got to go back there and get that bookkeeper to say who the names are and not initials. Well, she ain't gonna give it to you because I was with the woman for 6 hours. We gotta try. Well, then you're gonna have to trick her, threaten her. She's not gonna do it. E aí, qual a conspiração da nossa lista mais te deixou chocado? Tem alguma que esquecemos? Deixa sua opinião aqui nos comentários. If we may sound a little grim, we might say that we are looking forward to a rich harvest of some 200 autopsies in the next 5 to 10 years. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.